हेलो फ्रेंड्स आपण मन को मो यूट्यूब चैनल ले स्वागत एवं आम एक नुआ वीडियो रे मध्ये स्वागत। आज आम डिस्कस करबा ओटीईटी एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यह रही ओडिया ग्रामर एवं ओडिया पेडागोजी रो क्वेश्चंस। आपण माने जदि आगामी ओटीईटी एग्जाम पे प्रिपरेशन करछंती वीडियो को निश्चित देखंतु एवं चैनल ले प्रथम थर पे देखतिले सब्सक्राइब करी रखंतु। चलंतु स्टार्ट करबा। केउटी मौखिक धारारे शिक्षार्थीर सहायक हुए नहीं। भाव विनिमय दक्षतार विकास, भाव प्रकाश दक्षतार अभिवृद्धि, साक्षात्कार जनित भय दूरीकरण, लिखन दक्षतार वृद्धि। आपण माने देखु देखु आंसर को जानि परिबे। मौखिक धारा कहिछि तेणुकर मौखिक धारा रे आपण मानकर भाव विनिमयर दक्षता विकास होबो, भाव प्रकाश दक्षतार अभिवृद्धि होबो, साक्षात्कार जनित भय दूरीकरण होबो, किंतु लिखन दक्षतार वृद्धि हेबो नहीं। तेणुकर यार आंसर हो ऑप्शन डी। उत्तम हस्ताक्षर लिखनर केउटी लक्षण नुहे। अक्षर गुडी को निर्भुल भावे लेखिबा, शब्द शब्द मध्य व्यवधान न रखिबा, अक्षरर आकार समान रखिबा, गोल गोल सुंदर अक्षर लेखिबा। केउटी लक्षण नुहे कहिछि तेणुकर यार आंसर हो सॉरी एठारे कहिछि व्यवधान न रखिबा तेणुकर यार लक्षण एहिटी नुहे। शब्द शब्द मध्य आपण माने व्यवधान रखिबे। आपण मानकर पेडागोजी देखु देखु आंसर टी आपण मानकर अलगा थिबा आपण माने जानि परिबे। भलो भाबी टिके प्रश्न टी को पढिबे एवं शांति मन रे उत्तर टी लेखिबे। केउटी स्वशिक्षणर परिपंथी। शिक्षकंक सहायतारे पाठ बुझिबा, शिक्षकंक बिना सहायतारे पाठ बुझिबा, शिक्षण क्षेत्र रे आत्मनिर्भरशील हेबा, शब्द प्रयोग क्षेत्र रे स्वदक्षतार वृद्धि घटाइबा। यार उत्तर हबो शिक्षकंक सहायतारे पाठ बुझिबा। यह स्वशिक्षणर परिपंथी। ऑप्शन ए शिक्षकंक सहायतारे पाठ बुझिबा यह होची स्वशिक्षणर परिपंथी। केउटी गद्य शिक्षादानर उद्देश्य नुहे। श्रवण लिखन पठन दक्षतार अभिवृद्धि, भाषार प्रयोग विधि संपर्क रे धारणा प्राप्ति, चिंता शक्ति और युक्ति शक्तिर अभिवृद्धि न घटाइबा, व्यापक पठन पई आग्रह सृष्टि करिबा। यार उत्तर हबो शिक्षादानर उद्देश्य नुहे। एठारे देइछि वृद्धि न घटाइबा, चिंता शक्तिर वृद्धि घटाइबा शिक्षकर गोटे कार्य। तेणुकर यार भूल रही ऑप्शन सी शिक्षादानर उद्देश्य नुहे। ऑप्शन सी टी उद्देश्य नुहे। शिक्षा वर्ष शेष जो मूल्यांकन करा जाए ताहाकू कौन कुहाजाए? पोर्टफोलियो मूल्यांकन, सामग्रिक मूल्यांकन, समन्वयी दक्षता मूल्यांकन, प्रवीणता परीक्षण। यार उत्तर हो सामग्रिक मूल्यांकन बा सोमाटिव एसेसमेंट वर्ष शेष रे कहिछि। तेणुकर ऑप्शन बी हो आंसर। केउटी शब्दटीर शुद्ध रूप? निरोध, निरोध, निरोध। आपण माने समस्त जानिथिबे निरोधर स्पेलिंग होउछि निरोध। तेणुकर यार आंसर हो ऑप्शन ए निरोध। गोरियान शब्दर प्रकृति प्रत्यय कौन हब? गुरुयुक्त इयान, गुरुयुक्त इयस, ना गिरियुक्त इयान, ना गिरियुक्त आन। यार उत्तर हेब गुरुयुक्त इयान बा ऑप्शन ए गिरियान प्रत्यय होउछि गुरुयुक्त इयान। ऑप्शन ए। प्रतिकूल शब्दरे केउ अर्थरे प्रति उपसर्ग व्यवहृत? विपरीत, समीप, सादृश्य ना समान। यार उत्तर हो प्रतिकूल। प्रतिकूल रे प्रति आमर समीप अर्थरे उपसर्ग व्यवहृत होइछि। ऑप्शन बी। ईषत् यह केउ पद?
क्रियापद, अव्ययपद, सर्वनाम ना विशेषण। ईषत् ईषत् गोटे विशेषण पद। ईषत् नाली, ईषत् आखु कियारी रे पशिबा रूढ़ीटीर अर्थ कौन? कौनसी कार्य निर्णय करी न पारिबा, टिकिनिकी परीक्षा करिबा, संकटरे पड़िबा ना निरर्थक परिश्रम करिबा। आखु कियारी रे पशिबार अर्थ होउची ऑप्शन ए कौनसी कार्य निर्णय करी न पारिबा, ताहाकू आमे रूढ़ी रे आखु कियारी रे पशिबा बोली कहि थाउ। मुहुर्मुह मीन नयने रेखांकित पदटी केउ प्रकार अव्यय? विकल्पार्थक, विप्सार्थक, सादृश्यार्थक, सम्मति सूचक। यार उत्तर हो विप्सार्थक। मुहुर्मुह द्वार को द्वार, घर को घर, एका परि शब्द एका सहित थिले ताहाकू आमे विप्सार्थक बोली कहि थाउ। तेणुक आंसर हो ऑप्शन बी। केउटी पवन शब्दर प्रतिशब्द नुहे? प्रभंजन, गंधवह, अनिल ना बात। यार उत्तर हो प्रतिशब्द नुहे अनिल। अनिल एक पवनर प्रतिशब्द नुहे। ऑप्शन सी। विषम, विषम शब्दर विपरीत शब्दटी कौन? विषम बंधुर, असम, विषमता ना सम। उत्तर हब सम। समर विपरीत शब्द होची विषम। सभ्यतार प्रगति लगी सर्वप्रथमे कहार विकास आवश्यक? विज्ञानर, शिल्पर, टेक्नोलोजीर, शिक्षा और संस्कृतिर। सभ्यतार प्रगति पाई आमे प्रथमे शिक्षा और संस्कृतिर विकास करिबा आवश्यक। तेणुक ऑप्शन डी हो आंसर। युक्तराष्ट्रर अभ्युदित सामाजिक व्यवस्था रे कौन अग्राधिकार लाभ करिछि? संस्कृति प्रसार, अन्न वस्त्रर व्यवस्था, शिल्प प्रसार ना समाज संस्कार। यार उत्तर हो संस्कृति प्रसार। ऑप्शन ए। केउटी गोपीनाथ महांतीଙ୍କ रचना नुहे? अपहंच, माटी मोटाळ, राहुर छाया ना अंध दिगंत। अंध दिगंत। अंध दिगंत होउची गोपीनाथ महांतीଙ୍କର रचना नुहे। ऑप्शन डी। केउटी अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न? प्रतिषेधक शब्द को वाक्य रे व्यवहार कर। हाथी शब्दर दुईटी प्रतिशब्द लेख। केउ उपाय रे स्वाधीनता लाभ कले ताहा चिरंजीवी हुए? कन्फ्यूशियसଙ୍କ ग्रंथ ध्वंस करने को किए निर्देश देइथिले? यार उत्तर हो ऑप्शन ए। प्रतिषेधक शब्द को वाक्य रे व्यवहार करो। यह एक अभिव्यक्तिमूलक प्रश्न। केउटी तात्विक पठनर उद्देश्य नुहे? नूतन और क्लिष्ट शब्द परिचित, भाषागत कौशल हासिल, मनोरंजन, व्याकरण ज्ञानर अभिवृद्धि। यार आंसर हो मनोरंजन। मनोरंजन एक तात्विक पठनर उद्देश्य नुहे। केउ मूल्यांकन पाठ्यक्रम मध्य सीमित नुहे? गठनमूलक मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण ना एकक परीक्षण। यार उत्तर हो ऑप्शन सी। प्रवीणता परीक्षण पाठ्यक्रम मध्य सीमित नुहे। व्याकरण शिक्षादान पाई केउ प्रणालीटी अधिक उपयोगी? अवरोह प्रणाली और आरोह प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली, मुखस्थ प्रणाली। यार उत्तर हो आरोह प्रणाली। आरोह प्रणाली शिक्षादान पाई उपयोगी। व्याकरण शिक्षादान पाई। विभिन्न बयसर शिक्षार्थी मानक पाई मातृभाषा शिक्षार लक्ष्य और उद्देश्य स्थिर कला बेले
କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ି ନଥାଏ। ରୁଚି, ପସନ୍ଦ, ଅପସନ୍ଦ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥିର କଲାବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା। ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି ବାଛ। ଚକେ ଗଲେ 12 ହାତ। ଅତି ଭକ୍ତି ଚରର ଲକ୍ଷଣ। ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା। ପାଗ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ କଚେରୀ ବରଖାସ୍ତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ଏଟା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପରେ ଆଗ୍ରହ କମିଯିବା। ବାହା ସରିଲେ ବେଦୀ ମୁହଁ ପୋଡ଼ା। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପଠନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ଶବ୍ଦକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ବାକ୍ୟ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି। ଏହା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ଏ। କେଉଁଟି କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ପିଲାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତିର କାହିଁକି ବିକାଶ କରାଇବେ? ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଗଳ୍ପ କବିତାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଢ଼େଇବେ। କେଉଁ ଉପାୟଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ସରଳ ରଚନା ଲିଖନ, ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ, ବନାନ ଖେଳ, ଅଭିଧାନର ବ୍ୟବହାର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ସରଳ ରଚନା ଲିଖନ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଧାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ପରିମାପକ ନୁହେଁ? ବୋଧଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି, ଯୁକ୍ତିଶକ୍ତି, ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଧାରାର ପରିମାପକ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଡି। ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଘରର ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଘରର ଭାଷାର ଲିଖନ ଶିକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ, ଭାଷାଗତ କୌଶଳ ହାସଲ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ କରାଇବା। କେଉଁଟି ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ରାଜୀବ, ବାରିଜ, ନିରଦ, ପୁଣ୍ଡରୀକ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ନିରଦ। ନିରଦ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ପ୍ରତିକୂଳ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ବିପରୀତ, ସମୀପ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ସମାନ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କୂଳ, ପ୍ରତିକୂଳ। ଅପସନ୍ ଏ। ନିରାପଦ। ନିରାପଦର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଆପଦ, ନିରାପଦ। ଏହାର ଆନ୍ସର ଜାଣିଥିବେ ଆପଦ, ନିରାପଦ। ଅପସନ୍ ଏ। ଆସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା, ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେବା, ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ।
କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବେ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଗଠନର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବେ, ମନର ଭାବନାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିଶୁର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିକାଶ ଘଟାଇବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ? କଥନ, ଶ୍ରବଣ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ LSRW ଲିସନିଂ ପ୍ରଥମେ, ତେଣୁକରି ଶ୍ରବଣକୁ ପ୍ରଥମ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ବି ସଠିକ୍। କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? କଳାନ୍ତର, ନୀଳଶୈଳ, 2 ସୀମାନ୍ତ, ହରିଜନ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ହରିଜନ। ହରିଜନ ଏକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ। ଲେଖକ ଲେଖିକାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 1 ମାର୍କ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସେ ଲେଖକ ଲେଖିକା ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିକି ଯିବେ। 1 ମାର୍କ ଥୁଆ ହେଇଛି। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ, ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କ କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପାଠ ବହି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହି ଏକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର କାମ। ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବର୍ଗୀକରଣ ମୂଳକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ, ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ ମୂଳକ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ। ଉତ୍ତର ହେବ ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ ମୂଳକ ବା ଅପସନ୍ ସି। ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ବିଶଦ ଆଲୋଚନା, କଠିନ ଶବ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାନ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ସୈଷ୍ଠବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ଅ, ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ବ, ସୈଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ବ, ଷୋଠ ଯୁକ୍ତ ଅବ। ଉତ୍ତର ହେବ ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ଅ। ସୈଷ୍ଠବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ। କେଉଁଟି ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଊର୍ଧ୍ୱ, ଊର୍ଧ୍ୱ। ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ସି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର 2024 ମସିହା OSST ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଦୁଃଖିତ ଏହା କେଉଁ ପଦ? କ୍ରିୟାପଦ, ଅବ୍ୟୟପଦ, ସର୍ବନାମ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦ। ଅପସନ୍ ଡି ବିଶେଷଣ ପଦ। ଦୁଃଖିତ ଏକ ବିଶେଷଣ ପଦ। ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ସମନ୍ୱୟୀ, ଉପଲବ୍ଧି, ପ୍ରବୀଣତା, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ଉତ୍ତର ହେବ ସମନ୍ୱୟୀ। ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠୋଇ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ, ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ, ବିପସାର୍ଥକ, ସମ୍ମତି ସୂଚକ। ଉତ୍ତର ହେବ ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ। ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ, ଭୂଇଁ ସହିତ ସଦୃଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ବି।
दुरावस्था शब्दरे वर्णाशुद्धिर कारण कौन? त्रुटिपूर्ण उच्चारण, उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव, पारिपार्श्विक प्रभाव, अवसाधनता असावधानता। उपयुक्त व्याकरण ज्ञानर अभाव ऑप्शन बी। धुआ मुड़ा अधुआ मुड़ा सबु समान रूढ़ीटीर अर्थ कौन? विषम समस्या पड़िबा, समस्तंको समान विचार करिबा, गुरुत्व उपलब्धि न करिबा, सहजरे समाधान करिबा। आंसर होई जिवो ऑप्शन बी समस्तंको समान विचार करिबा होउछि धुआ मुड़ा और अधुआ मुड़ा सबु समान रूढ़ीर अर्थ। केउं पद्धतिटी पठन शिक्षादान पई उपयुक्त विवेचित हुए नाही? वर्णानुक्रमिक पद्धति, वाक्य पठन प्रणाली, गल्प पठन प्रणाली, शब्दक्रमिक पद्धति। उत्तर होई जिवो वर्णानुक्रमिक पद्धति शिक्षादान पई उपयुक्त विवेचित हुए नाही। तुमे गाँ को जीव रेखांकित पदटी केउं प्रकार सर्वनाम? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, व्यक्तिवाचक, गुरुत्वारोप। यार उत्तर हम ऑप्शन सी तुमे गाँ को जीव। तुमे एक व्यक्तिवाचक सर्वनाम ऑप्शन सी। पूजा पाई फूल और फल आनिबो एठारे अ केउं प्रकार अव्यय? संयोजक अव्यय, बीजजक, विभक्ति सूचक ना पदान्वयी अव्यय। यार आंसर हो जिवो ऑप्शन ए संयोजक अव्यय। ओ एठारे संयोग करुछि तेणु करी संयोजक अव्यय। केउंटी मिश्र क्रिया? दर्शन करिबो, पढ़िबो, आसी अछि, मागिला। ऑप्शन ए दर्शन करिबो एटारे मिश्र क्रिया अछि। निकट शब्दरे केउं अर्थरे नि उपसर्ग व्यवहृत होइछि? कौशल, सादृश्य, समीप, मध्यरे। आंसर हबो सामीप्य। सामीप्य अर्थरे निकटरे नि उपसर्ग व्यवहृत होइछि। केउंटी विशेषण पद नुहे? आरण्यक, आकलित, आंतरिक, अनुष्ठान। एसारे आंसर हबो अनुष्ठान। अनुष्ठान एक विशेषण पद नुहे। केउंटी क्षुद्रत्ववाचक शब्द? कुला, कुडिया, घंट, डंगा। घंट घंट एक क्षुद्रत्ववाचक शब्द। शुद्ध पदटी चयन कर। मार्गशीर, पतित पावनी, मिनती, धूम्रपान। एठारे मिनती मिनती एक शुद्ध पद। एठे ई कार लागिबो तेणुकरी एटारे भूल अछि। एठे उ कार लागिबो पतित एठारे विसर्ग लागिबो। प्रदेशयुक्त इक प्रादेशिक केउं अर्थरे इक प्रत्यय होइछि? अध्ययन, संबंध, जीविका ना जाति। संबंध अर्थरे इक प्रत्यय होइछि। खाइबा पतरे धूली देबा रूढ़ीटीर अर्थ कौन? जीविका छड़ाई नेबा। खाइबा पतरे धूली देबार अर्थ होछि जीविका छड़ाई नेबा। तुंड बाईद सहस्र कोश लोकवाणीटीर अर्थ कौन? तुंड बाईद सहस्र कोश अर्थ होछि कोशे पर्यंत कथा प्रचार करिबा बा ऑप्शन डी। शिशुर शिक्षण दुर्बलतार कारण जानिबा पई केउ मूल्यांकन करा जाय ताहाकू कोन कुहा जाय? गठनमूलक, निदानात्मक, व्यवस्थान, समाप्ति सूचक। यार आंसर हबो निदानात्मक बा इंग्राजी रे डायग्नोस्टिक कुहा जाय। शिशुर दुर्बलता जानिबा पई आमे निदानात्मक करिथाउ, परीक्षण करिथाउ। केउंटी सृजनात्मक लिखनर अंतर्भुक्त नुहे?
ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖିବା, ଗୋଟିଏ ନାମକରଣକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିବା, କେତେକ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖିବା, ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିବା କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିବା କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା ସୃଜନାତ୍ମକ ଲିଖନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ବନାନ ଖେଳ, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର। ଆନ୍ସର ହେବ ଉଚ୍ଚ ପଠନ। ଉଚ୍ଚ ପଠନ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ଉପାୟ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ନୂତନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସାଧନ, ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ କାହିଁକି ପଢ଼ିବେ? ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥବୋଧରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ। ଏହାର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ଲିପି ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ? ରୈଖିକ ପଦ୍ଧତି, ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ପଦ୍ଧତି, ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଏକ ପ୍ରକାର ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର ଅଟେ? ଦରଖାସ୍ତ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପତ୍ର, ଘରୋଇ ପତ୍ର। ଅପସନ୍ ଡି ଘରୋଇ ପତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର ଅଟେ। ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ ରଚନା ଲେଖିବାର କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ, ଚିତ୍ର ଦେଖି ବର୍ଷା ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ମନୋଭାବକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଧାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସିଧା କରି ଲେଖିବା, ଲିଖନର ଅତି କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା, ନିଦାନ କରିବା, ଉପଚାର କରିବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆନ୍ସର ହେବ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ? ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ, ନିଜସ୍ୱ ବେଗରେ ଚିହ୍ନିବା, ଧାରାବାହିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ପରିବେଶ, ଶିକ୍ଷଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଏଥିରେ ଗଣ୍ଡା ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକରୀ, ପଦ ବିକାରମୂଳକ, ଭାବସୂଚକ, କ୍ରମବୋଧକ। ଆନ୍ସର ହେବ ପଦ ବିକାରମୂଳକ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର କ୍ରିୟା? ହେଉଛି, ହୁଅନ୍ତି, ହେଉଥାନ୍ତା, ହେଉଥିବ। ଏଠାରେ ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ହେଉଛି ମାନେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହିଁ, ଚାଲିଛି କାମଟି, ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଏ।
उत्तम प्रतिष्ठा लाभ करी अछंती जे एहाकु एक पदरे प्रकाश कले कौन हबो लब्ध प्रतिष्ठ ऑप्शन बी। केदार गौरी काव्यर रचयिता किए गंगाधर मेहेर राधानाथ राय सुरेंद्र महांती गोपीनाथ महांती। केदार गौरी राधानाथ राय रचना करिसेंती। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शारीरिक और दैहिक गुणावली सह संबंधित नुहे केशर आकृति हाथमुठार शक्ति युक्ताक्षर लिखन स्मरण शक्ति। केउंटी शारीरिक और दैहिक गुणावली सह संबंधित नुहे केशर आकृति। शिक्षार्थी मानक पाखरे केउ सबु दक्षता भिन्न थिबारु समस्तक पई एक प्रकार शिक्षादान व्यवस्था करा जिबा अनुचित। शारीरिक क्षमता शारीरिक दक्षता बौद्धिक दक्षता आवेगिक गुणावली सामाजिक गुणावली। आंसर हबो बौद्धिक दक्षता। समस्त शिक्षार्थी पाखरे समान बौद्धिक दक्षता न थाए समस्तंकर आईक्यू लेवल बा बौद्धिक दक्षता अलग थाए। ओ भिन्न अन्य स्वर वर्ण उपरे थिले आकार उपस्थित विसर्गर कौन हुए र हुए लोप हुए स हुए ओ हुए। आंसर हबो लोप हुए ऑप्शन बी। निम्नोक्त केउ रूढ़ीर अर्थ जत्न नेबा आखि देबा आखि पकेइबा आखि रखिबा आखि बुलाइबा। एहार आंसर हबो आखि रखिबा। आखि रखिबार अर्थ होउछि जत्न नेबा। तळे पकाइबा रूढ़ीर अर्थ कौन अमान्य करिबा अनुमान करिबा प्रशय देबा अन्य को ठकिबा। तळे पकाइबार अर्थ होउछि अमान्य करिबा। पद्य को गद्य रे परिणत करिबा प्रक्रिया को कौन कुहा जाय गद्य रूप अन्वय वाक्यान्वय गद्यात्मक। आंसर हबो पद्य को गद्य परिणत करिबा प्रक्रिया को गद्य रूप कुहा जाय ऑप्शन ए। ओडिया भाषा अनुसारे केउ शब्दटी शुद्ध ततोधिक ततोधिक। एहार आंसर होइजिबो ऑप्शन ए। पछुआ और मांदा पिलांको पई शिक्षण व्यवस्थार रूपरेख केमिति हेबा उचित मध्याह्न भोजन मेंटेसरी प्रणाली पोशाक बंटन व्यक्तिगत दृष्टि। आंसर हबो व्यक्तिगत दृष्टि। पछुआ और मांदा पिलांको पई व्यक्तिगत दृष्टि देबा उचित। केउंटी शिक्षण रे मानसिक गुणावलीर प्रभेद अंतर्भुक्त अस्थिर पठन बोधशक्ति परिपक्वता समय शरीरर रंग। आंसर हबो बोधशक्ति। शिक्षण रे मानसिक गुणावलीर प्रभेदर बोधशक्ति अंतर्भुक्त। पर्यवेक्षणर अर्थ कौन देखिबा अनुभव करिबा चिंता करिबा उद्देश्य भित्तिक प्रत्यक्षण करिबा। आंसर हबो ऑप्शन डी उद्देश्य भित्तिक प्रत्यक्षण करिबा। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शिक्षणर स्वरूप नुहे एहा एक आचरणगत परिवर्तन एहा एक उद्देश्यपूर्ण कार्य एहा एक निष्क्रिय प्रक्रिया शिक्षण होउछि विकास। आंसर हबो एहा एक निष्क्रिय प्रक्रिया एहा शिक्षणर स्वरूप नुहे। अस्तव्यस्त करी पकाइबा अर्थ प्रकाश करुथिबा रूढ़ीटी को चिन्हाओ मन घर धरिबा घर बुड़ी पानी आंठुए ठेकिए पानी पियाइबा तीनी पांजिरु जिबा। एहार आंसर होउछि ठेकिए पानी पियाइबा। अस्तव्यस्त करिबार अर्थ होउछि ठेकिए पानी पियाइबा। केउंटी राधानाथଙ୍କ रचित खंड वाक्य चिलिका महाजात्रा दरबार चंद्रभागा। आंसर हबो चिलिका। चिलिका राधानाथଙ୍କ द्वारा रचित एक खंड वाक्य। केउंटी करणीय शब्दर प्रकृति प्रत्यय क्रुयुक्त अनिय क्रुयुक्त अणीय
कर युक्त अणीय करण युक्त इय आंसर हम क्रू युक्त अणीय करणीय ऑप्शन ए। आशा करछि वीडियो आपको भल लगी जदि लाइक करेंगे और चैनल प्रथम थर पर देखुले सब्सक्राइब करी रखिबे एवं सांगसाथी भाई भौणी जो मैंने आपण ओटीईटी प्रिपरेशन कर शेयर करदेवे। थैंक यू।